اینڈ کنسلٹنٹس کی جانب سے لاہور کے مقامی ہوٹل میں کارپوریٹ ایونٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو نے شرکت کی۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مارکیٹنگ کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ آج کے ایونٹ کے بارے میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی کہ rather to choose humans, we should adopt humans and we should believe in shared values and despite of anything ہم اپنی نیت نہ بدلیں اور لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے، اس وقت کے لیے، قوم کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جتنے بھی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ان کے لیے ہم خیر بانٹنے والے اور خیر کا وسیلہ ہوں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی اپنے سارے دوستوں سے دوبارہ مل کے ایک گیٹ ٹوگیدر کر کے۔ For me it wasn't like any kind of a business event, it wasn't like that, it was just a casual meet up with my friends کہ let's be together and stay happy۔ آج کے حوالے سے جی میم تاجور نے آج جو ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو گیٹ ٹوگیدر اور میٹ اپ جو ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو کسی کے کام آ سکے۔ ایک گیٹ ٹوگیدر ہے جو اسکل آن کرتے ہیں، جو انٹرپرینورز ہیں، بزنس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو شیئرنگ بیسس پہ یقین کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک میٹنگ تھی جہاں پہ گیٹ ٹوگیدر تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا انہوں نے، اس کو ریگولر بیسس پہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو جیسے پتا میں نے نظام رفیق قریشی اور میں پاکستان ریسٹورنٹس یونٹی ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں، تو اسی حوالے سے میری جو ایسوسیشن ہے، بلکہ ہماری جو ایسوسیشن ہے کا جو سلوگن تھا نا، وہ بھی اسی بیسس کے اوپر تھا کہ وائس آف امپلائر اینڈ امپلائیز، یعنی آپ نے مالکان اور ملازمین کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ایک ایز اے مسلم ہمارا یہ ماننا بھی ہے کہ ہم سب کو کٹھے رہنا، فرق نہیں جاننا کسی کا۔ اسی طرح یہ جو آج گیٹ ٹوگیدر ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، جو کامیاب لوگ ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جن کے انٹرپرینورز ہیں، ان کے آئیڈیاز، ان کے ایکسپیرینسز شیئر ہوئے آپس میں، اس کو آگے ایکسپلور کیا جا سکے زندگی میں۔ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਜਵਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। आज के इवेंट के हवाले से मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ताजवर नासिर मेरी बेटी है। बच्चों की अचीवमेंट के लिए माँ बाप खुशी होते हैं, उसका एक्सपोजर देख के और ये गेट टुगेदर देख के मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। बहुत सक्सेसफुल इवेंट है और माशाल्लाह ताजवर मैं समझती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बड़ी सक्सेसफुली वो अपना काम कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी है। और एज अ फीमेल भी मैं समझती हूँ कि वक्त है कि औरतों का कि वो मैदान में आए उतरें। बड़ी कामयाबी उनकी और बड़ा अच्छा फंक्शन था। सबसे पहले तो मैं अपनी ताजवर मार्केटिंग एंड कंसल्टेंट फर्म खोलने पे मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपको पता है जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम पार्ट करते हैं, और स्पेशली वो लोग जो टीचिंग और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म से ताल्लुकात हैं, उनके लिए ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जिसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, ये बहुत ही इनकरेजिंग है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको प्लान्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कामयाबी दे और वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म और इवेंट्स के लिए मुख्तलिफ लोगों की खिदमत करती रहे और इस इवेंट्स में अपनी कंपनी में अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। My name is Nuzhat Siddiqui. I'm from Boston. I did Grade Master from Harvard University. I'm a developer. I work over there and I'm visiting my family over here. आज एक बहुत खूबसूरत इवेंट पे मुझे मदऊ किया गया। बेसिकली आई एम एक्टर और इतना खूबसूरत इवेंट था कि डिफरेंट जॉनरास के लोग, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट स्किल से, डिफरेंट माइंड सेट, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सब में ना अपनायत थी कुछ करने की, कुछ सीखने की, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और मेरी उम्र से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंसेस थे। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि जब तक हम डिफरेंट स्किल्स के लोग, डिफरेंट माइंड ऑफ सेट के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक अच्छा काम या मुस्बत चीज़ नहीं निकल सकती तब तक। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम एक ही तरह के लोग बैठ बैठ के पूरी उम्र ख़राब कर देते हैं। जब आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा से लर्न भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। This event is very good. I feel very good and join you people.